बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तालीमात रमज़ान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एतजाज चौधरी। उम्मीद करूंगा बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कल जिन्होंने हमारे सवाल का जवाब दिया था उनके नाम हमारी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। आप हमसे हमारी टीम से रब्ता करके अपना इनाम वसूल लाजमी कीजिएगा। यहाँ पे मैं इस इनामात के हवाले से बहुत से दोस्तों ने कुछ सवालात किए थे, उनके मैं जाने से पहले जवाब ज़रूर दूंगा। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सच की फजीलत और झूठ की मजम्मत। यहाँ पे जो है बहुत से हमारे मुआशरे में ये चीज़ देखने में आती है कि हम लोग जो है वो सच भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, मगर ज़्यादातर हमारे जो पाकिस्तानी हैं, जो मुसलमान हैं, वो झूठ का सहारा लेते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए तो झूठ बोलना पड़ते हैं। और इस झूठ बोलने की वजूहात ये भी है कि हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोलना गुनाह नहीं है, मगर मेरी नज़र में वो भी एक गुनाह है, क्योंकि झूठ ही होता है, चाहे वो अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो या बुरे काम के लिए। मगर हमारे पाकिस्तान में जो है वो मैंने ये चीज़ देखी है कि ज़्यादातर लोग झूठ का सहारा लेते हैं। आप देख लें कि आप मार्केट में चले जाएँ तो जो सबसे पहले तो आप सब्जी वाले के पास चले जाएँ, आपको ये कहेंगे जी हमने सुबह के आलू 40 रुपये भेजे, आप आपको 30 रुपये दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा झूठ होता है, क्योंकि इतना कोई किसी का सगा नहीं होता, इतना कोई किसी का हमदर्द नहीं होता, क्योंकि आज के दौर में हमदर्दी जो है मैंने अब तक इतनी महसूस नहीं की है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमें जो है मतलब कि दो नंबरियाँ करते हैं, झूठ बोलते हैं हमारे साथ। सच की फजीलत क्या है, झूठ की मजम्मत क्या है, इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ ऑनलाइन हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शाह नवाज साहब। हम इनके बड़े मशहूर हैं कि हम इनके मज़ीद टाइम चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि सच की जो है वो फजीलत क्या है और झूठ की मजम्मत क्या है, जिससे इसके क्या नुकसानात होते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे लिए सादतों की मेराज है कि तालीमात रमज़ान के तवस्सुल से आप सामीन के साथ कुछ गुफ्तगू शुनीद की सादत हासिल हो रही है। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है सच की अहमियत और झूठ की मजम्मत। जो आया मुक़द्दसा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, खल्लाक़ आलम ने इस आया मुक़द्दसा के अंदर सच्चों की फजीलतों को बयान फरमाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन। अब देखें ये सच कितना बड़ा मामला है कि अल्लाह सच्चों की संगत, सच्चों की मईयत, उनकी जो है वो सोहबत हासिल करने का इरशाद फरमा रहा है कि ए ईमान वालो सच्चों के साथ लग जाओ। अब सच क्या है? सच बोलना जिस तरह फ़र्ज है, इस तरह झूठ वो हराम है। सच और हराम की थोड़ी सी वजाहत सुन लें कि जिस तरह सच ये बोलना फ़र्ज है, यानी कि ऐसा काम कि जिसका करना बहुत ज़रूरी हो। ज़िंदगी में एक मर्तबा भी अगर आपने कहीं पर ऐसा मामला सर अंजाम दे दिया तो वो मामला सच गुनाह की तरफ चला जाएगा। यानी सच बोलना फ़र्ज है, इस तरह झूठ बोलना हराम है। सच की अहमियत और फजीलत को भी मेरे आका और मौला ने उजागर किया है और झूठ की मजम्मत को भी बयान फरमाया। दो जुमलों के अंदर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि सच नेकी है और नेकी बंदे को जन्नत के अंदर ले जाती है, और झूठ की मजम्मत को बयान करते हुए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि झूठ गुनाह है और गुनाह बंदे को जहन्नुम में ले जाता है। यानी सच ये जन्नत में जाने का सबब है और झूठ ये जहन्नुम में ले जाने वाला सबब है। और सच की सबसे फजीलत क्या है, सबसे बड़ा इनाम क्या है? आका फरमाते अस्सिद्कु तमानियतुन, कि सच जो है ये इत्मीनान कल्बी है, ये दिल का सुकून है। आज देखें कि बैंक बैलेंस हो, बड़ी बड़ी कोठियां हो, सब कुछ हो, लेकिन कितनी आपको मुआशरे के अंदर ऐसे अहबाब नजर आएंगे कि सोते वक्त वो नींद की गोलियां खा के सोते हैं। वजह क्या है कि इत्मीनान कल्बी नहीं है, सुकून कल्बी नहीं है।
تو سچ کے اندر اللہ نے سب سے بڑی دولت جو ہے وہ سکون کی وہ رکھی ہے کہ جب بندہ سچ بولتا ہے، بھلے سے 2 منٹ کی شرمندگی ہوتی ہے، بھلے سے 2 منٹ کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس بندے کا جو معاملہ وہ سکون والا ہو جاتا ہے۔ لیکن جھوٹ کا معاملہ اس کے برعکس کتنا حساس ہے کہ بندہ اگر جان چھڑانے کے لیے کہیں پر جھوٹ بول بھی دیتا ہے، بھلے سے وقتی طور پر اس کی جان چھوٹ جائے، اس کی خلاصی ہو جائے، وہ بندہ سرخرو ہو جائے، لیکن جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کی جو دلی دولت ہے سکون کی وہ لٹ جاتی ہے۔ اب اس بندے کو جو ہے وہ دل کے اندر کھٹکا لگ جاتا ہے کہ یہ جو میں نے جھوٹ بولا ہے کہیں پکڑا نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جو ہے وہ اس کی اصلیت واضح ہو جائے۔ تو جھوٹ کی وجہ سے بندہ جو سکون کی دولت ہے اس سے چھین بیٹھتا ہے۔ اور یہ یاد رکھے جو بندہ سچ بولنے والا ہوتا ہے اللہ اس کو قدم قدم پر عروج عطا فرماتا ہے، بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ جس بندے کی سچ کی عادت ہوتی ہے، اگر زندگی میں کبھی اس بندے سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھتا ہے، تو اس بندے کے لیے معافی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ بندہ سچا ہے، یہ بندہ غلط نہیں کہہ رہا، اس بندے سے غلطی ہو گئی۔ لیکن جھوٹ بولنے والا بندہ، اس سے اعتبار کی جو دولت ہے وہ چھن جاتی ہے۔ اگر کہیں پر غلطی اس سے سرزد ہو جائے، کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جائے، تو اب پرائے تو پرائے اپنے بھی اس کے دست بازو بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے بھی اس کے دست بستہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے نہیں جناب یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ بندہ رسوا کروا سکتا ہے۔ تو جب بندہ سچ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر اس کو اپنا اعتبار دلانے کے لیے قسمیں نہیں اٹھانی پڑتی، اس کو جو ہے وہ دیگر معاملے سر انجام نہیں دینے پڑتے۔ آج دیکھیں، آج معاشرے کے اندر کہتے ہیں جناب اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں فلاں بڑی بڑی جو ہے وہ غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، حالانکہ یہ وصف بھی انتہائی برا وصف ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ای المؤمنین افضلهم ایمانا، یا رسول اللہ ایمان کے لحاظ سے سب سے فضیلت والا بندہ کون ہے؟ ہماری نظر میں کہتے ہیں جناب یہ 5 وقت کا پکا نمازی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ بندہ حاجی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ اللہ کی راہ میں مال بڑا خرچ کرتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صلاۃ التسبیح، صلاۃ اللیل، نماز تہجد، سب کچھ ایک طرف، میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا کہ ای المؤمنین افضلهم ایمانا، فرمایا احسنهم خلقا، جو میٹھے بول بولنے والا ہے، جو نرم رویے والا ہے، جو اچھے بیہیویئر والا ہے، فرمایا وہ سب سے فضیلت والا ہے۔ تو جب بندے کو سچ بولنے کی عادت ہوتی ہے تو پھر اس کو جو یقین دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج لوگ کہتے ہیں گالی گلوچ، حالانکہ گالی گلوچ یہ انتہائی تباہ کن عمل ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ گالی گلوچ کتنا برا عمل ہے۔ آپ معاشرے